Hi guys, we just got to Melbourne. Seperti kalian tahu, aku sama Angga tinggal di Indonesia. Tapi kita pergi ke Australia untuk merayakan ulang tahun Angga. It's a lovely little room to spend our time in Melbourne. Yeah. Like if Canada and Singapore had a baby, then it would be like Melbourne. Seperti yang bisa dilihat di sini, Angga sangat menikmati city tour di Melbourne. Ya, misalnya Dan saya pun senang jalan-jalan, melihat bule-bule pada pakai baju babysitter. Kalau di sini, kalau mau sekolah, suruh pakai baju babysitter. And how old are you? 37 tahun. I like a man who is proud of his age and not like, tebak. Oh, Asia lagi. Tapi sebenarnya niat kita ke sini adalah untuk melihat karya seni Indonesia yang kayak gimana, yang mampu merebut hati komunitas internasional. That's Satan Jawa, which is what we're gonna see. But there's a whole bunch of other Asian productions here. You can feel the Asian vibe. I'm a minority still. Angga sama saya pinginnya Indonesia ini terkenal dari karya seninya, bukan dari politiknya. Dan gak cuma bahasa yang banyak banget, tapi keseniannya, budayanya, dan orangutannya. Aku dengerin Bob Marley terus. Liriksnya yang penting buat aku, dan aku pikir saya harus ke Jamaica karena aku pingin tahu inspirasi dia untuk nulis seperti itu apa ya. Pulau kecil, cuman like 2 juta orang atau apalah, tapi terkenal sedunia gara-gara satu orang. Dan Bob Marley seniman. Sampai di Indonesia aja orang pakai topi rasta. Padahal like Indonesia, negara yang jauh lebih besar, tidak terkenal. Kita tidak tahu berapa banyak orang Indonesia seperti Bob Marley yang telah kita cuekin. Indonesia butuh orang yang mendukung seni. Seniman tanpa pendukung tidak pernah punya kesempatan untuk bikin Indonesia terkenal. So yeah, I'm really excited to go watch this with you, baby. Is that him? yeah, I think that's That's Karin Nugroho. I'm gonna just see if he'll do something for my vlog. This is so cool. Okay. This is a really cool opportunity untuk tanya pada direkturnya Setan Jawa. This is so cool. Betul, dingin ya, cool. Kenapa nggak bikin sinetron aja, kan lebih banyak duitnya? Karena aktingnya udah bisa diduga ya, paling ini kan, lalu matanya dipicingkan sedikit, pakai tangannya gini-gini terus ya kan, tertawa melotot, lalu mulutnya gitu, monolog, lalu crying ya kan, kalau memperkosa perempuan harus di sungai ya kan. Emang gitu? Ya rata-rata film Indonesia kalau di sungai kan supaya basah tubuhnya kelihatan ya kan. I think he'd be a great sinetron director. I will be do like that, you know, near of the river, then I will be acting like so, and then like that, you know, masalah melodrama orang Indonesia itu bagus lah untuk hiburan di rumah gitu, tapi orang harus ada tontonan lain, alternatif. Jadi Setan Jawa memberi alternatif untuk orang melihat pilihan-pilihan untuk anak-anak muda. Misalkan bikin Setan Jawa ini kan tentang pesugihan ya, the way to become rich, you know. Jadi ini memang komoditi budaya yang paling unik daripada korupsi. Nanti ditangkap KPK. Kalau babi ngepet atau mistis to become rich, ya kan, KPK tidak bisa tangkap. What? Well, if you want to make a sequel to Setan Jawa, saya nikah sama Setan Sunda. Pegang kamera tuh. Kalau mau pakai Setan Sunda susah, makannya daun-daunan semuanya. Jadi setan paling sehat setan Sunda itu. Everybody in Indonesia knows this guy, so it's a real honor. Thank you so much. Terima kasih kembali juga. Terima kasih udah nonton Setan Jawa ya, karena Yeah. Setan Jawa a mystic way become rich. Yeah. You know. Okay, we're at the theater now, and over 2,000 tickets sold already. Lots of bules, yeah? Excuse me, are you Indonesian? Yes, I'm from Bandung. Jadi ngapain ke sini? I heard the photographer is from Bandung. It's called Dani Huda, and that's why I'm very curious from the background. Yeah. Jadi orang Bandung mendukung orang Bandung, ya? Mendukung bule juga? Indonesia. You're coming to see Setan Jawa? Yeah, I'm coming to see it because my mom bought me tickets. It does sound interesting. I've heard a bit about it. It's like
based off Nosferatu, right? The based on what? Nosferatu. It's like a German silent film from the 1930s, I think. Cool. Have you been to Indonesia? Yeah, I've been to Jakarta. Pretty intense. It's fun though. It's hot. It was hot when I went, so yeah. Are you Indonesian? Yeah, I am. Where are you from? Jakarta. And why did you want to come see Setan Jawa? It's Garin Nugroho, and I'm just really excited about his works. It's kind of like a source of inspiration because I really like working with Japanese traditions, and he creates it in a more modern way, but without losing the traditional roots. So I'm excited to see what his collaboration will bring tonight. Go Garin! And this is Asmara Abigail. She is the star of the show. She's the actress. Hello, Sasha. I'm a big fan of you. Are you excited for tonight? Of course, I'm excited. Where are you from? I live actually at Ciputat, but anak kos di Kuningan. Hi, Kuningan from Hi, Melbourne. Kuningan, near Pasar Rumput. So I'm living in Kampung. Well, good luck tonight. Thank you, Sasha. I'm a big fan of her. And how to act Indonesian. Hi, where are you from? I'm from Melbourne. And what brought you here tonight? I'm interested in film, any films from anywhere, but the chance to see a film from Indonesia, to see a film with live music, the combination of gamelan and the Western Orchestra was wonderful. And you've been to Indonesia? I haven't been to Indonesia, no. Been lots of other places further away, but it's funny, you often don't get around to very near to you and places around home yourself. Well, I'm glad you enjoyed it. I enjoyed it Yes, myself. yes. No, it was good. It was terrific. So, where are you from? I'm from Indonesia. Oh, orang Indonesia. Yeay, orang Indonesia. Saya datang ke sini untuk nonton, diundang sama timnya dari Mas Garin juga, diundang dari Melbourne Art Center karena saya dari Bakti Budaya Jana Foundation. Setan Jawa ini pertama kali di Jakarta bekerja sama dengan kami dari Bakti Budaya Jana Foundation, lalu kami diundang untuk melihat world premiere yang ada di Melbourne. Ini kental sekali dengan unsur budaya Indonesia. Pertama gamelan, and then the master plan-nya dari Mas Garin itu memang akan dibawa keliling ke berbagai macam negara gitu. Jadi orang Indonesia mungkin akan lebih aware lagi ketika, loh kok ini gamelan dan karya Jakarta malah dibawa ke luar negeri gitu. Jadi ketika nanti dibalikin ke dalam negeri lagi ke Jakarta, karya dari anak-anak Indonesia justru malah akan lebih diapresiasi lagi. Ya. Ternyata keren banget penampilannya, udah digabung sama orkestra dari Melbourne, gamelan dan dicampur orkestra, perfect. And so many Australian people here. Yep, so many bule like you. Banyak bule di sini. Banyak orang Indonesia juga surprisingly yang hadir dan mereka di Melbourne juga pada mau nonton karena wow ini Indonesia tapi tampilnya di Melbourne. So they appreciate juga. Why don't you say Cinta Budaya Cinta Indonesia together with me? Apa? Cinta Budaya Cinta Indonesia. Alright. Cinta budaya Cinta Indonesia. Indonesia. Budaya cinta Indonesia. Cinta Budaya Cinta Indonesia. Cinta budaya cinta Indonesia. You just saw Setan Jawa. How did you like it? Loved it. It was amazing. So beautiful. They were incredible. Like, I don't know how they did it either. Kita udah selesai nonton Setan Jawa. Itu keren banget. Terima kasih Sasa kadonya. Itu hadiah terindah saya di umur 37 tahun. Wow. Sekarang kita mau balik ke hotel karena besok pagi kita pakai Uber, pakai Uber ke bandara. Jangan jalan kaki aja. Jauh kali. Kita balik lagi ke Bali dulu ya. Terima kasih sudah nonton. Dan jangan lupa untuk terus mendukung seniman Indonesia. Dadah! Kalau mau mencipta karya-karya yang bagus selalu ada proses. Kalau tanaman trees yang bagus butuh waktu lama menanam. Tapi kalau hal yang cepat jadi, instan, cepat pasti. Rumput liar, cepat jadi. Selalu butuh ide-ide unik, kompetitif dan fresh gitu kan. Tempatmu itu juga ide unik dan fresh, tapi kan perlu gagasan, perlu lihat fenomena, perlu membaca masyarakat, lalu melihat gejala anak-anak muda, semua. Jadi kehidupan sesuatu yang menyenangkan untuk dilihat dan dijadikan karya.